ideia nas ruas, você faz toda a diferença. Protestar é um ato de cidadania. Essa violência, promovida por uma pequena minoria, não pode manchar o movimento pacífico e democrático. O Brasil acordou. Acordou para um novo tempo de combate à corrupção e injustiça. Mayo de 2013. Brasil vive uno de los mejores momentos de su historia social y económica. La presidenta del país, Dilma Rousseff, continuando con las políticas de su antecesor y colega de partido, Lula da Silva, bate todos los récords de popularidad frente a su pueblo. El gigante sudamericano se prepara para albergar grandes acontecimientos internacionales. La prensa asiste a los preparativos de los grandes acontecimientos deportivos que se celebrarán en el país. Entonces, una parte de la población se revuelve indignada. La sociedad brasileña se despierta. El motivo, una noticia: la subida de los pasajes de transporte público en todos los estados del país. Este mensaje hace saltar las alarmas y el país despierta con estos titulares en los kioscos. La subida de 20 centavos en los pasajes de los transportes públicos en Sao Paulo, la ciudad más grande del país, se convierte en el detonante de las protestas. Gran parte de la población critica esta medida y decide salir a las calles. En el resto de estados de Brasil, los gobiernos deciden poner en marcha también ese aumento. Las redes sociales arden, convirtiéndose en la plataforma informativa de la población indignada. Los mensajes de repulsa se multiplican, también las peticiones de los ciudadanos. Ya no solo quieren una reducción de las tarifas, ahora la población pide mejorías en las infraestructuras y en los servicios. 20 centavos foi acho que foi a gota d'água, né? Porque tá tudo caro. A gente não pretende mais aceitar isso. A gente não vai aceitar mais isso, com certeza. Eu acho que a luta já transcendeu esses 20 centavos. Ela, na verdade, eu acho que ela nunca foi só os 20 centavos. É uma série de gastos públicos desnecessários que favorecem desvios de verba. Então, toda a questão da corrupção que é criticado por muitos como uma bandeira vazia, né, da maior parte da população, ou seja, todo mundo é contra a corrupção. Além de transporte de péssima qualidade, com a frequência, com intervalos que são grandes, a gente ainda paga muito caro por isso, que não seja reduzido o nosso direito de ir e vir pela cidade por conta para favorecer o lucro dos grandes empresários. Isso não é o que o povo deseja. Tarifa zero, sim, é possível e a gente pode lutar por isso, sim. Un estudio elaborado por la empresa Datafolia explica la situación del transporte en Brasil. Del 100% del coste de un pasaje, solo el 20% es subsidiado por el gobierno. Un 10% corre a cargo de las empresas que compran bonos transporte para sus empleados y el 70% restante es pagado por el usuario. Una carga para el ciudadano que no encontramos en otros lugares. Por ejemplo, y para comparar, en la capital de España, en Madrid, el coste del pasaje es pagado por las tres partes con un 33%. Es decir, el usuario paga menos de la mitad en España que en Brasil. Esto hace que Brasil tenga de media uno de los precios más altos del mundo para el transporte público. Según un estudio de la misma empresa,
Una familia brasileña que recibe 3.500 reales de salario al mes destina un 10% a transporte urbano, frente a un 6% que destinaría una familia en España. Después de las primeras manifestaciones, el país se sume en el caos. La violencia policial extrema empleada en las protestas hace que la población se enfurezca aún más. El 17 de junio de 2013, 240.000 personas, según los medios brasileños, salen a las calles de 11 capitales del país para protestar. No solo para pedir al gobierno de Dilma que reflexione sobre las últimas medidas adoptadas en relación a los aumentos de los precios de los pasajes, sino también para enviar un mensaje de repulsa debido a la violencia policial utilizada contra los manifestantes en movilizaciones anteriores. Aqui o povo não está acostumado a se manifestar dessa forma, né, nas ruas e tal. Até porque a pessoa fica com medo, né? Tipo, o cara vai pra rua, sabe que vai tomar porrada, vai tomar tiro de borracha, por mais que ele queira se manifestar, ele tem esse receio, né, de sofrer algum dano físico, alguma coisa assim. Aqui nós temos uma polícia militar, né, que faz esse serviço de controle público e tal, que é um resquício da ditadura brasileira que a gente viveu de, né, décadas de ditadura. Pra gente é normal você passar na rua e ver um cara, um policial com um fuzil, sabe? E tipo, deu uma arma pra um homem e ele vai querer usar, né? Os caras têm um monte de armamento ali, entendeu? Eles passam por um treinamento que é militar, entendeu? Um treinamento de disciplina militar. Eu vi manifestantes sendo agredidos sem menor motivo, apenas por estarem participando da manifestação, com tiros de bala de borracha, com cacetetes, né? Além do gás de pimenta, né? O spray de pimenta e o gás lacrimogêneo. E a polícia faz isso, né? Ela distribui a violência democraticamente. Isso é um ponto também, né, que a gente tem trazido para o nosso debate, que é a desmilitarização da polícia, né? Para que a gente precisa dessa polícia militarizada? Alguns chegam a falar até no fim da polícia, né? Não sei se eu sou tão radical assim, eu não sei se é possível a gente viver num país sem polícia, mas eu acho que a polícia tem que ser mais bem treinada, a polícia tem que ser mais bem formada, mais bem informada também. Eu acho que essa polícia é extremamente violenta, desproporcionalmente violenta, né, e não está preparada para lidar com esse tipo de conflito. E também é uma polícia que certamente não é democrática, não é compatível com a democracia. Eu acho que se o Brasil quer viver uma democracia plena, ele vai ter que modificar essa instituição também. Não se perguntem quem eu sou, a quem pertence essa voz. Quem vos fala agora está apenas emprestando sua voz a uma ideia. Eu sou nós. Nós somos anônimos. O Brasil é o país das desigualdades, fruto de uma colônia de exploração. Favelas no Rio, fome no Nordeste, indígenas sendo tratados como animais em pequenas reservas enquanto agricultores desmatam as florestas. É injusto. Enquanto uns poucos comem, outros muito passam fome. A desigualdade gera violência, e a violência gera medo, que por sua vez gera preconceitos. Lo que comenzó siendo una protesta contra el aumento de los precios de los transportes públicos se convierte ahora en una movilización general en contra de la corrupción política, de la violencia actuación policial en las manifestaciones, del gasto excesivo en las infraestructuras creadas o reformadas para los grandes acontecimientos deportivos que vivirá el país, de la situación sanitaria y educativa y del trato del gobierno hacia la comunidad indígena, entre otras muchas. Una movilización sin líderes, sin partidos políticos, en el que miles de brasileños anónimos salen a las calles para reivindicar todo aquello que necessitam. A gente não precisa de ter uma liderança. São diversos grupos, né? Tem partidos políticos, grupos independentes, pessoas que se encontram aleatoriamente através das redes sociais. O povo está indo para a rua querendo se representar. De um bom tempo para cá, o Brasil está construindo uma imagem no exterior, né, de crescimento econômico e tal. As pessoas têm essa imagem, né, do Brasil, uma grande promessa para o futuro, né, economicamente falando. Sendo que nós aqui a gente não sente isso, né? Todo mundo, nós amamos esporte, todos nós amamos esporte.
Eu acho realmente que o esporte é importante para a formação da sociedade, para tudo, mas a maneira como está sendo feita aqui, as regiões, o país balneário, né, o país turístico, as pessoas vêm para se divertir. Existe um grupo de pessoas nesse país que só se preocupa em lucrar com essa projeção exterior, né, e com o dinheiro que isso gera, sem dar nenhum tipo de contrapartida para o povo que está sendo desalojado para se construir um estacionamento ao lado do Maracanã, por exemplo. Foram gastos milhões e milhões de reais nesses eventos e na nossa infraestrutura de saúde, transporte, educação, não foi gasto quase nada comparado ao que foi gasto nos eventos. Talvez os empresários que estejam lucrando com o que está acontecendo no Brasil estejam muito felizes, mas o povo, de um modo geral, não está, de fato. Os manifestantes têm o direito e a liberdade de questionar e criticar tudo, de propor e exigir mudanças, de lutar por mais qualidade de vida, de defender com paixão suas ideias e propostas. Mas precisam fazer isso de forma pacífica y ordeira. Pronto la población obtuvo resultados. 13 días después de comenzar las protestas, 13 días después de la anunciada subida de las tarifas de los pasajes de transporte público, los políticos deciden recular. En la ciudad más grande del país, Sao Paulo, el precio del billete volvió a pasar de 3 reales con 20 centavos a 3 reales. Que no caso do metrô e do trem, nós vamos revogar o reajuste dado, voltando à tarifa original de 3 reais. El resto de ciudades también estudian reducir sus tarifas. El gobierno de Río de Janeiro se suma también a la decisión. Este anuncio supuso una pequeña gran victoria. Pronto esa primera protesta incentivó a una población con voluntad de pedir más, con ansias de una mejoría social en todo el país. Os movimentos sociais, eles já se organizavam, nunca ganharam uma dimensão como tem ganho agora, mas eu discordo que há 22 anos não acontecia nada igual. Aqueles que nunca dormiram abraçam os que estão acordando agora. ...20 de junio de 2013, ciudad de Río de Janeiro, Brasil. A través de las redes sociales, la ciudadanía convoca una nueva protesta. La avenida Presidente Vargas, en el centro de la ciudad, es el lugar elegido por los convocantes. A las 6 de la tarde, los manifestantes comienzan a concentrarse. Cerca de 1 millón de personas, según los organizadores, se reúnen abarrotando las calles. Ya no se ven los carteles pidiendo la reducción de tarifas. Ahora las peticiones son otras. La marcha comienza de forma pacífica. Muchos de los participantes llevan sus cámaras en las manos para plasmar un hecho histórico para Brasil. En las mochilas, muchos cargan con botellas de vinagre. Este es el antídoto utilizado por los manifestantes para paliar los efectos del gas pimienta usado por la policía. Es ahí cuando los medios brasileños comienzan a denominar estas marchas como la revolución del vinagre. Al llegar a la alcaldía de la ciudad, gran parte de los manifestantes se retiran, alejándose de los puntos escogidos por la policía y las tropas de choque para proteger el edificio público. Comienzan la confusión y las carreras. La policía actúa. Rapaz, pega aí! Filha da puta! Não pode não, rapaz!
final de la noche y después de horas de enfrentamientos entre los manifestantes más violentos, que usan piedras y cócteles Molotov, y la policía, que actúa con gas pimienta y botes de humo, la situación se relaja. Los destrozos son innumerables. Los detenidos y heridos se multiplican. Afasta aí, hein? Tá muito perto, hein? Vou falar. Afasta aí, hein? Tá muito... Não, cara, tô sozinho aqui, ó. Chega pra lá. Vai, Julião do Bonde da Cultura. Chega pra lá. Vai, Julião do Bonde da Cultura. Sou professor de Estado do Rio de Janeiro, sou de Angra dos Reis, vim aqui para participar da passeata de forma pacífica. A gente saiu da Praça São Espenha, a gente foi até a São Francisco Xavier. Quando chegou no Maracanã, a polícia barrou e para dispersar a multidão ela começou a tirar gás de pimenta, bomba de efeito moral, e uma das bombas infelizmente me acertou. E eu, como professor de Estado, fui fazer um protesto pacífico e é isso que eu recebo de tratamento do governo. Pedindo uma sociedade mais justa, uma escola com melhor equipamento, melhor tratamento para as crianças, melhor salário para os professores, salas menos lotadas. E é isso que eu recebo, mas não vou amolecer não, a gente vai continuar na luta sempre, que a gente vai vencer, a gente vai superar isso aí. Río de Janeiro amanece al día siguiente con un único debate, el éxito de la convocatoria. La manifestación del día anterior en la ciudad se convierte en el acto más multitudinario desde que comenzaron las movilizaciones. La sociedad pidiendo, en resumen, mejorar su día a día, con el deseo de que el dinero público sea gastado con transparencia. Ese se convierte en el foco principal de las protestas en todo el país. Precisamos oxigenar o nosso sistema político, encontrar mecanismos que tornem nossas instituições mais transparentes, mais resistentes aos malfeitos e, acima de tudo, mais permeáveis à influência da sociedade. Con estas palabras, la presidenta del país, Dilma Rousseff, reconoce que las cosas deben cambiar, que la política nacional tiene que situarse más cerca del pueblo. El éxito de la convocatoria de Río de Janeiro incentiva a los indignados del resto del país a emprender más movilizaciones. También en las ciudades más pequeñas del propio estado. Las imágenes que vemos corresponden a la ciudad de Paraty, uno de los rincones turísticos más visitados del país. O erro não está na matança, o erro não está na pancada, o erro está na educação. Que na FIP, a cidade da FIP, faltam professores nas escolas públicas, em que nossas crianças são analfabetas, semi-analfabetas. Nós não temos estudo para quem é pobre. Estas personas forman parte del colectivo de barqueros que cada día pasean a los turistas por la bahía que rodea la ciudad. Piden que la alcaldía retome las negociaciones para arreglar la pasarela del puerto. En estos días, muchos medios de comunicación nacionales e internacionales se encuentran en la ciudad. Se celebra la FLIP, uno de los festivales de literatura con más renombre en el país. Los indignados aprovechan la afluencia de público para clamar por sus reivindicaciones. Pronto se unen a la protesta pacífica el resto de la población. Los profesores también
quieren mejorar la situación de la educación en sus escuelas. E um absurdo! Na cidade da literatura! Não temos bibliotecas públicas! Para o povo em geral! Estas imágenes son de 1984, cuando Brasil se manifestó para pedir el fin de la dictadura militar. En agosto de 1992, otra gran movilización aconteció en el país. En este caso, los ciudadanos protestaron para pedir la destitución del presidente de la nación, Fernando Collor. Esta movilización fue denominada Caras Pintadas. Después de estas protestas, hasta hoy, no se habían producido más movilizaciones multitudinarias en Brasil. Esto demuestra el nivel de indignación y la importancia de las marchas acontecidas ahora. Sao Paulo, 11 de julio de 2013. 2 semanas después de las protestas acontecidas con éxito por todo el país, los ciudadanos se preparan para una nueva movilización. Se celebra el denominado Día Nacional de la Lucha. Los sindicatos recorren las calles de las principales ciudades para defender los derechos de los trabajadores. Una huelga general que para el transporte, cierra los bancos y lleva a los trabajadores a protestar. En Río de Janeiro también se celebran protestas multitudinarias. La reducción de la jornada laboral de los trabajadores y la revisión de los salarios marcan la pauta. Una manifestación que cambia los carteles elaborados artesanalmente por los ciudadanos en las movilizaciones anteriores por banderas y eslóganes de los principales sindicatos. Las críticas a las acciones violentas de las protestas anteriores salen a relucir en los discursos de los líderes sindicales. Lo que no pueden evitar los organizadores es que al final de la manifestación, cuando cae la noche, algunos grupos violentos con los rostros tapados se infiltren en las protestas. Pronto comienzan de nuevo los problemas con la policía. Durante los meses de junio y julio de 2013, Brasil vive protestas casi a diario. Millones de ciudadanos construyen su propio mensaje, salen a las calles para defender sus ideas, protestan por aquello que quieren cambiar, reflexionan y debaten sobre las medidas que debe adoptar el gobierno para solucionar los problemas que tiene el país. Eu acho que seria mais democracia, uma democracia mais ampla, onde o povo pudesse participar, tivesse voz, fosse ouvido. A solução é mudar o sistema, né? Mas isso é mais utópico, digamos assim. Eu acho que a solução é continuar o que a gente está fazendo, mesmo que não seja com 1 milhão nas ruas, mesmo que comecem a surgir grupos específicos para causas específicas, que seja, mas que a gente possa inspirar agora os nossos filhos, sabe? Que uma inspiração que as últimas gerações não tiveram. Era o tapa na cara que o povo brasileiro estava precisando para acordar realmente.